केंद्र सरकार को घर घर को गाँ गाँ को विशुद्ध जल जगाइबा प्रतिश्रुति योजना मेगा प्रोजेक्ट योजनार काम महादुर्नीति होता देखि आज स्थानीय लोक मैंने अभियोग आनी साधारण लोक मौलिक आवश्यकता होछि पानी से मौलिक आवश्यकता जिनिसर दुर्व्यवहार होता देखि आज स्थानीय लोक मैंने काम बंद रखा दाबी करथिले किंतु ठिकादार एवं ठिकादार कर्मचारी माने समय सुजोग देखि दुर्नीतिपूर्ण काम को मौका देखि माटी पोति देई प्रमाण नष्ट कर घटना एवं साधारण लोके यातायात करुवा रास्ता उपरे माटी पकाई कार्यरत सामग्री गुड़िक खुलम खुला बीच रास्ता उपरे पकाई रखी लोक मानकु हैरान असुविधा कराउथिबा घटना को नहीं आज सरदापुर पंचायत पाजुणीपदर ग्रामवासी एवं पांडुरामुंड जनावाली पेरुकोड़ा ग्रामबासिंदा स्थानीय लोक मैंने अभियोग आनिछन्ति एवं सठिक तदंत कराई काम आरंभ करने को प्रशासन को अनुरोध करिसेंति होइतबा काम को पुनः सठिक भाव करने को प्रशासन को अनुरोध करिसेंति करा जायतिबा कामर तदारख रे रहितबा कार्यजंत्री भूल काम होइतबा हेतु काम साइडर सुपरसाइजर को को भली गाली करुछन्ति आसंत सुनिबा। हाँ इधर है कौन ये। कल मैं तेरे को क्या बोल के गया था? अरे सुबह कर रहा है उधर नहीं कर वो रहा तो छोड़ो ना। कल मैं तेरे को क्या बोल के गया था कि मेरे को 3 चीज़ चाहिए। रोड में जो है वो फावड़ा से अंदर करेगा और गड्ढा जितना किया है उससे भी थोड़ा ज़्यादा करेगा। सुपरवाइजर कौन था कल? नहीं सुपरवाइजर तुम थे ना? कल मैं क्या बोल के गया था? ऐसा करने से कैसा होगा? आप तो सेटलमेंट कला परे कामटा आरंभ करिवा पई से माने कहि कि जाइथिले तार परे मध्य तांकर अनुपस्थिति रे वर्तमान स्थानीय कार्य करथिबा ऑपरेटर माने समस्ते याकू माटी पाटी देकी से काम को नुचई करी बंद माने काम को से माने माटी पाटी देकी से माने तांकर जो भूलटा पति देकी पळई जाइछंती बोली तांकर अभियोग अछि एवं वर्तमान एई परि जो भूल काम जहा हेछि ए कामटा एई अंचल रे वर्तमान हेछि बोल नाही टोटल सारा मुनिगुड़ा ब्लॉक रे भली भूल काम कर जाइछि जहा कि 1200 सेंटीमीटर बदल रे ताहा 600-700 सेंटीमीटर रे पाइप पोता जाइकी माने अल्प किछि वर्ष मध्य रे ताहा संपूर्ण भाव रे नष्ट हे गला भलिया काम एई आम मुनिगुड़ा ब्लॉक रे जहा रहिछि सरकार को द्वारा कोटी कोटी टंका व्यय कोटी कोटी टंका खर्च करा जाउथबा एई मेगा प्रोजेक्ट पानी जल गाँ गाँ को पानी जोगाण एई कार्यक्रम को एमती करी अनेक प्रकार आत्मसात माने लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका को आत्मसात करा जाउथि एवं टंका को हड़प करा जाउछि बोली से माने आज अभियोग आनिचंती। मु पुणी आउ थरे आउ जने भाई को मध्य आउ थरे पुणी पचारबी जे भाई ए जो काम जहा निम्न स्तर काम जहा एडा होउथिला बोली आज आपण माने काम को बंद करथिले जहा कि एबे आपण मान अनुपस्थिति रे कामटा नै पुणी माटी पाटी कंपनी वाला पळै जाइछंती तो याकू वर्तमान आग को आपण माने कोन करबा चाहउछंती माने काम से मान तांको मनमुखी रे करिवे ना आपण मानकर अनुसारे सरकार किछि गोटे उचित पदक्षेप नहीं कि काम करेबे आपण सरकार को कोन कहबा चाहउछंती ए कामटा को भले हेबा दरकार किछि विपद कहबा अनुरोध। जय भीम जय संविधान वंदे भारत। आज्ञा नमस्कार मो सरकार राज्य सरकार को अनुरोध करुछि जो मेगा प्रोजेक्ट वर्तमान प्रत्येक अंचल को घर कनेक्शन दिया जीवो बोली कि काम चलै छंती कोटी कोटी टंकार काम जोड़ा होउछि सेटा नै कि जो भले काम होउछि निम्न स्तर काम होउछि आमे रास्ता ब्लॉक करके काम करथिले जो भले कि गाड़ी घोड़ा जीवा मध्य असुविधा होउथिला सेतिपाई आमे देखि कि 2-4 जण आसी तांगर को कहलु भाई ना एभले काम करूनो कि एभले काम करो नै बोली कि कहबार तांग कहले नाइ आमे जाननु कहबार तांगर हेड को मध्य आमे कथा हेलु फोन मध्य रे जोगाजोग करे देले सकाळे तापर से कहले हो ठीक अछि काम वाला कंप्लेन करछंती जदी कामटा बंद करि थाओ आमे आसी कि बुझामणा हेला परे तार मापजोग अनुसार काम करबा बोली कि कहबारो आमे पळैलु घर को तापर आम अनुपस्थिति रे सेमान तांग भूल लुचैबा को जाई कि से माटी पोती देकी जाई छंती आमे मापी देखलु तार वीडियो मध्ये अछि सरकार जदी चाहिबे आमे वीडियो मध्ये देबो कि से कॉन्ट्रैक्टिंग मध्ये चाहिबो तार प्रमाण देखबा को आमे प्रमाण देखाइबो किंतु आमे गाँ वाला एतिकी अनुरोध करछु जे तांगे निजे आसी कि निजे देखंतु आ तांको उपस्थिति रे को भलिया काम होछि मापी जोपी करी केतिकी गाइडलाइन सरकार नीति नियम रे जो भलिया काम करबा कथा से भलिया काम करा जाओ बोली आमे अनुरोध करूछु ठिकादार को मध्य आम राज्य सरकार को मध्य आ प्रशासन जो माने अछंती से मान को मध्य आमे अनुरोध करूछु जे काम टिके को भलिया काम होछि से काम को टिके से माने निश्चय आसी कि परोक्ष भाव रे देखि कि ताको सब देखाशुना कले बहुत भलो होंता पुणी जो आपण मानकर कहवा अनुसार आपण एबे जो जहा गोटे गोटे एलिगेशन जहा कहले जे आरडी रास्ता ये होची आपनकर आरडी रास्ता जहा कि बेलगर छकरु जगदलपुर पर्यंत जाउची तो ये जो आरडी रास्ता रे तांकर
ଖୋଳିଥିବା ମାଟିକୁ ପକେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପକେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିକି କାମ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା କହିଲେ ତାଙ୍କେ ମାଟି ଖୋଲିକି ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁହା ପାଇପଟା ଅଛି ସେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇଡକୁ ନାକି ମାଟିକୁ 3 ଫୁଟ ମାତ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କେ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ସମୟରେ କୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଅମ୍ବାଦୋଳା ତ ୟାର ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ପଡୁଛି ଅମ୍ବାଦୋଳା ଜଗଦଲପୁରକୁ ଯିବା ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅମ୍ବାଦୋଳା ମାର୍କେଟଟା ପାଖ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ତ ବସ୍ ଫସ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବାଇକ୍ରେ ଯୋଉଟାକି ନିଜ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଫସିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ଆମେ 2-4 ଜଣ ଭାଇ ଗାଁ ସାଥୀ କମିଟି ବାଲା ଆସିକି କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ତ ହଁ ମାରିଲେ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମାଟି ପୋତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 1.5 ଫୁଟରୁ ତଳେ ଅଛି ପାଇପ୍ଟା ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ମିଟରରେ ରହିବା କଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଟର କହିଲେ 3 ଫୁଟ ହେବା କଥା 3 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ ଆମେ ମାପବାରୁ ତାଙ୍କେ ଘାସକୁ ଧରେଇକି ସେ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କି ପ୍ରକୃତ ଏତିକି ରହିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଘାସ କ'ଣ ଘାସ ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଛି ବୋଲି ଘାସ ଅଛି ଖରାଦିନ ହେଲେ ଘାସ ମରିଯିବ ଟାଙ୍ଗରା ଭୁଇ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାଟି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଆସିକି ଯଦି ମାଟି ଖାଇଯିବ ସେ ପାଇପ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପାଇପ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେଠୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୋତି ଦେଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ କାମ ସରିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କେ କାମ ସାଇଡକୁ ମୁତବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଏମିତି 1000 କାମ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ରେ ଏକା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ ତମେ କହୁଛ କି ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବୁ ଆମେ ନିଜେ କରିକି ଆସିଛୁ ଅନ୍ୟ କାମ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ କରିକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଣିତ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସାଜିଶ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆଉ ସେତିକି ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏତେ ସାହସରେ କହିବେ ନାହିଁ କି ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ କି ଯେତିକି ଏରିଆ କାମ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ତମେ କାହିଁକି ଆମର କାମକୁ ଅଟକାଉଛ ତମେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛ ବୋଲି ଏତେ ଧମକରେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ମିଲିଭଗତ ହେଇକି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରକୁ ଖାତିରି ହେଉନାହିଁ ବେଖାତିରେ ସେମାନେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏଭଳିଆ କାମ ନ କରିକି ସେ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ଛିଣ୍ଡା ରୁଟି ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନ କରିକି ଯେଉଁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ସେଭଳିଆ କାମ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଏ କାମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଲାଗିକି କାମ ହେଉଥିଲା ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ନା ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ये जो काम ये जो पाइप लाइन काम जहाँ जहाँ पोता है एटा ठीक है कि आज्ञा आपनकर गाँ को जीवा रास्ता रही तो ये गाड़ी फाड़ी गले से पाइप नष्ट तो नष्ट हम खाएगा कि तो 2 फुट भी खुला है नहीं अरे किस है चिटी नले तो पानी ट्रैक्टर गला तो गला नहीं पाइप में दिसबो अच्छा पाखरे माने पाइप पूरा पाखरे पटिकी सब काम कर अच्छा तार माने आपण कहबा संपूर्ण एटा भल काम हेनी ना सर नहीं भल काम है ना तो देखुले आपण माने सीधा सड़क आपण वर्तमान देखुले आमे ग्राउंड ऊपर अछु वर्तमान आउ आपण मान को सीधा सड़क देखौतलु जे स्थानीय ग्रामवासी एवं अनेक संगठन रो भाई माने एठारे उपस्थित रही एई जो मेगा प्रोजेक्ट जहाँ आम राज्य सरकार द्वारा कोटी कोटी टंका व्यय करा जाउछि ताकू नै को भले दुर्नीति चलछि ताकू आमे हम को सीधा सड़क देखौतली आगामी दिन को मध्ये आमे आ अनेक प्रकार ए मानकर जहाँ काम ऊपर नहीं कि जहाँ दुर्नीति चलछि ताकू देखैबु रायगड़ा जिल्ला रु मुनिगुड़ा रायगड़ा जिल्ला भगवान करकरिया रिपोर्ट बहुजन मीडिया।